अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, अरबईन के अयाम हैं सामने आपके। कायनात का अमीर इमामुल मुत्तकीन अली इब्न अबी तालिब का रोज़ा मुबारक है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, कितना प्यारा खूबसूरत मंजर है आपकी आंखों के सामने। ज़ियारत करें, वीडियो को लाजमी शेयर किया करें। आपके लिए ही मेहनत करते हैं ताकि जो मोमिन आ सकते हैं वो आ जाएं। हमारी दुआ है कि उनके आने में जो मुश्किलात हैं वो दूर हो, और जो नहीं आ सकते वो इन वीडियोज़ के तवस्सुत से मौला की ज़ियारत करते रहें और अपनी दुआएं मांगते रहें। अल्लाह पाक तमाम मुमिनीन को, मौला के चाहने वालों को अपनी बारगाह में बुलाए, दायरीन इमाम हुसैन में शुमार फरमाए। खुसूसन ये मशी का अयाम है, ये मशी बड़ी अजीम मशी है, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की सुन्नत है। मौला इस मशी पर आने की तौफीक इनायत फरमाए। यहाँ से हम इंटर होने लगे हैं, फिर हरम की तरफ जाते हैं। आपको बरकत रखें। हाँ तो मोमिनीन कराम, वहाँ से इंटर हुए और यहाँ से हम एग्ज़िट हुए हैं। तफ्तीश करवाई है, तलाशी करवाई है, और यहाँ बाब क़िबला इमाम मौला अमीर अल-मोमिनीन पे आ गए हैं। यहाँ से हम अंदर दाखिल होंगे ज़रिए मुबारक की, और अंदर सहन मुबारक की आपको ज़ियारत करवाते रहेंगे इंशाअल्लाह। और मशी के बारे में बात हो रही थी, तो मशी के बारे में रिवायात में बहुत ज़्यादा फजीलतें बयान की गई हैं, जिनमें से एक रिवायत आपकी नज़र करता हूँ। मासूम फरमाते हैं कि एक एक कदम पे हज मकबूल वक्त का सवाब है, हज मकबूला, उम्र मकबूला, और एक शहीद का सवाब है। और वो भी ऐसी शहादत के जो रसूल या किसी नबी या इमाम की मायत में की गई। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको ये शहादत नसीब फरमाए, मौला के चाहने वालों में शुमार फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अंदर चलते हैं, आपको मुकम्मल ज़ियारत करवाते हैं। ये बाब क़िबला से इंटर होने लगे हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हाँ तो मोमिनीन कराम, हम बैर थे, बैर के आपको ज़ियारत करवा दिया है। बाब क़िबला से इंटर होने लगे हैं, ये बल्कि हो गए हैं। सामने रोज़ा मुबारक अमीरुल मोमिनीन, सुनहरी गुंबद है। ज़ियारत करें। अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या अली इब्न अबी तालिब, अस्सलामु अलैका या बाबुल इल्म वल हिकमा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौला के तमाम चाहने वालों को मेरी तरफ से सलाम, और मौला की बारगाह में उनकी तरफ से नियाबत में सलाम पेश करते हैं। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, आए हमारे साथ रहें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। माशाअल्लाह देख सकते हैं सहन मुबारक में भी ज़ायरीन की तादाद काफ़ी है। नमाजी नमाज में मसरूफ़ हैं। हरम अमीरुल मोमिनीन के खूबसूरत मंज़र और अयाम अरबईन। अभी तो बहुत कम रश है, जब जो ही अरबईन के दिन करीब आते जाते हैं, यानी 20 सफ़र का दिन करीब आ जाता है, तो यहाँ पर इतना रश हो जाता है कि यहाँ पर खड़े होना मुश्किल हो जाता है। ये जो जगह बची हुई है, यहाँ पर लोग ये तो बैठे हैं, नमाज भी पढ़े हैं, यहाँ पर नमाज़ पढ़ने की जगह नहीं मिलती। तो जो मोमिन आ चुके हैं वो इंशाअल्लाह कमेंट्स में बताएंगे कि हम आ चुके हैं और इतना यहाँ पर कितना रश होता है। और जो नहीं आए, हमारी दुआ है कि अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब के सदक़े में अल्लाह उनको आने की तौफीक इनायत फरमाए, ज़ाहिर इमाम हुसैन में शुमार फरमाए। मुख्तलिफ़ तरफ से मैं आपको ज़ियारत करवाने लगा हूँ ताकि हर जानब से अमीरुल मोमिनीन की ज़ियारत करें। मौला के चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं, और जितना हो सके वीडियो को लाजमी शेयर करें। ये मिंबर रईसी है, यहाँ पर अक्सर मजालिस के प्रोग्राम होते हैं। जब भी कोई शहादत विलादत होती है तो यहाँ से नशर की जाती है। आपको यहाँ से भी दिखा देते हैं। माशाअल्लाह ये आप देख सकते हैं, यहाँ से वीडियो भी काफ़ी मौला के मेन पेज पे जो हरम की तरफ से है वहाँ पर भी चलाई जाती है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाह पाक से दुआ है कि हम सबको इल्म दीन हासिल करने, उसे समझने, उस पर अमल करने, उसे आगे फैलाने की तौफीक इनायत फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पीछे से पंखे जा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े पंखे हैं जो गर्मी को ख़त्म करते हैं। यहाँ पर जितना भी गर्मी है, अब तकरीबन 50 के करीब गर्मी है, लेकिन यहाँ पर बहुत प्यारा माहौल होता है। ये आप देख सकते हैं कि इतना बड़े बड़े पर्दे लगे हुए हैं, ये गर्मी को कंट्रोल करते हैं और ज़ायरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को गर्मी से बचाते हैं। ये देखें, हम बाब रज़ा से होते हुए बाब दूसरी की तरफ जाते हुए आपको ज़ियारत करवाने लगे हैं। मौला की बारगाह में जब भी मौला की ज़री मुबारक सामने आए तो सलाम किया करें। अभी इंशाअल्लाह तफसीली वीडियो बनाएंगे कि सलाम का भी कितना सवाब है। इंशाअल्लाह रिवायात में जो वारद हुआ है। हाँ तो मोमिनीन कराम, अब यहाँ पर हम पहुँच गए हैं
یہ ہے باب رضا اور باب جناب مسلم اور باب توسی، یہ نکر بنتی ہے یہاں پر. یہاں سے ہماری اکثر ویڈیو آپ دیکھتے رہتے ہیں. یہ مولا کی حرم مبارک ہے، ذریعہ مبارک ہے. سلام کرے مولا کی بارگاہ میں. اللہ جل جلالہ الشریف تمام مومنین کی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائیے. آپ چاند کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی 20 کا نہیں ہے لیکن قریب ہے. جو 40 قریب آتا جا رہا ہے. یہاں سے ادھر حالات سننے کو آ رہے ہیں کہ جنگ کے بھی بڑے حالات خطرناک ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ خالق کائنات بحق شہادہ معصومین علیہ السلام ایران کو فتح یاب فرمائے، دشمنان اسلام دشمنان رضاری کو نصف و نابود فرمائے، ان کے ناپاک ارادوں کو تباہ و برباد فرمائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. علی نین مومنین اکرام، مولا کی بارگاہ میں ایک آخری آپ کو روایت سنا کر یہ ویڈیو کا اختتام کرنے لگے ہیں. پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. آخری روایت یہ ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا جو بندہ غریب ہے، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ایک ٹائم کی ہے دوسرے ٹائم کی نہیں ہے، کیا اس پر بھی زیارت ہے امام حسین علیہ السلام ضروری ہے؟ مولا نے فرمایا ضروری نہیں بلکہ واجب ہے. وہ پریشان ہو گیا، جس طرح آپ سننے والے یقیناً پریشان ہو گئے ہوں گے. تو اس نے کہا مولا جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے اس پر واجب کیوں ہے؟ مولا نے فرمایا اس پر بھی واجب ہے. وہ پھر متعجب ہوا، فرمایا مولا یقیناً آپ ہی اس کا کوئی ترتیب بتا سکتے ہیں، کوئی حل بتا سکتے ہیں کہ کیسے اس پر واجب ہے اور کیسے وہ زیارت کرے. جیسے آج دیکھ لیں کتنا مشکل حالات ہیں، کوئی بارڈر پہ نہیں آ سکتا، کسی کے پاس سرمایہ نہیں ہے، کسی کے ہزاروں مشکلات ہیں. تو مولا وہ کیسے اس پر واجب ہے؟ اور واجب تو ضروری ہوتا ہے، اس کو ترک کرنا گناہ ہوتا ہے. تو یہ دوسری روایت کا ایک ٹکڑا آپ کی نظر کرنے لگا ہوں. اور روایت میں ہے کہ اگر کوئی امام حسین بادشاہ کی زیارت کو ترک کرتا ہے جان بوجھ کر، تو وہ ایسے ہے جیسے اس نے ایک اللہ کے ایک حق کو اور اللہ کے رسول کے کسی حق کو ترک کیا. تو مولا کیسے وہ کر سکتا ہے؟ ہم پچھلی روایت میں آ جاتے ہیں کہ مولا اس پر کیسے واجب ہے. تو چھٹے لال ولایت نے فرمایا کہ لازمی تو نہیں ہے کہ آپ کربلا جائیں، آپ نجف جائیں پھر آپ کو زیارت ہوگی. قربان جاؤں ان کی کرامت پر. فرمایا کہ آپ اگر سچے دل سے اپنے گھر میں بیٹھ کر، لیکن یہ ان کے لیے ہے کہ جن کے پاس سرمایہ نہیں ہے، جن کے پاس ہے ان کے لیے ضروری ہے آنا یہاں پر نجف میں، کربلا میں آ کر مولا کی زیارت کرنا. جن کے پاس نہیں ہے اور دل سے محبت کرنے والے ہیں مومنین، مولا فرماتے ہیں ان کے لیے ایک نسخہ ہے کہ آپ اپنی چھت پہ کھڑے ہو کر اکیلے میں دل سے حسین بادشاہ کی بارگاہ میں ایک بار کہہ کے تو دیکھیں، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین وابن سید الوصیین. مولا فرماتے ہیں آپ پکار کر تو دیکھیں، وہاں سے آپ کی زیارت قبول ہو جائے گی اور وہاں سے امام حسین بادشاہ آپ کے سلام کا جواب بھی دیں گے. یہ اور بات ہے کہ ہمارے اندر اتنا شعور نہیں ہے کہ ہم مولا کے جواب کو سن سکیں. باقی دعاؤں میں یاد کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کے ویڈیو لمحہ لمحہ دکھاتے رہیں گے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم.